ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮೂರನೆಯದು ಪ್ರಭಾವ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಪ್ರಭಾವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸಲ ಹೇಳುವಂತ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದಿವ್ಯಮಣಿ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅತ ಪ್ರಭಾವ ಪದ್ಧತಿ ವಂದೇ ತತ್ರಂಗನಾಥಸ್ಯ ಮಾನ್ಯಂ ಪಾದುಕಯೋರ್ಯುಗಂ ಉನ್ನತಾನಾಮವನತಿಃ ನತಾನಾಂ ಯತ್ರ ಚೋನ್ನತಿಃ ನಿಶ್ಶೇಷಮಂಬರತಲಂ ಯದಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸಪ್ತಾರ್ಣವೀ ಯದಿ ಸಮೇತ್ಯಮಶೀ ಭವಿತ್ರೀ ವಕ್ತಾ ಸಹಸ್ರವದನಃ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಂ ಚೇತ್ ಲಿಖ್ಯೇತ ರಂಗಪತಿಪಾದುಕಯೋಃ ಪ್ರಭಾವಃ. ವೇದೋಪಬ್ರಹ್ಮಣ ಕುತೂಹಲಿನಾ ನಿಬದ್ಧಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಶುಕ್ತಿಭವೇನ ಮಹರ್ಷಿಣಾ ಯತ್ ವ್ಯಾಸೇನ ಯಚ್ಚ ಮಧುಸೂದನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ದ್ವೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ತ್ವದನುಭಾವಮವೇಕ್ಷಿತುಂ ನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯಂತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಧಿಯೋ ಯಥಾವತ್ ರಾಮಾಯಣೇ ರಘುಪುರಂದರ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಶಶ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚಿತಮಿದಂ ಪರಯೈವ ವೃತ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿಸ್ತರ ದಶಾಸು ತವಾನುಭಾವಂ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೈರಪಿ ಜನೈರನುಮೀಯಸೇ ತ್ವಂ ರಂಗೇಶ ಪಾದುನಿಯತಂ ನಿಗಮೋಪಗೀತ ಸಾರಂ ತದರ್ಥಮುಪಬೃಂಹಯಿತುಂ ಪ್ರಣೀತಂ ರಾಮಾಯಣಂ ತವ ಮಹಿಮ್ನಿಯತಃ ಪ್ರಮಾಣಂ. ತಿಷ್ಠಂತು ಶ್ರುತಯಸ್ತತೋಪಿ ಮಹಿತಂ ಜಾಗರ್ತಿ ತತ್ಪಾದುಕೆ ತತ್ತಾದೃಕ್ ಪ್ರಥನಾಯ ತಾವಕ ಗುಣಗ್ರಾಮಾಯ ರಾಮಾಯಣಂ. ಯಸ್ಯೋಸೀದರವಿಂದ ಸಂಭವವಧೂ ಮಂಜೀರ ಶಿಂಜಾರವಾಂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ದುರ್ಧರ ಪಾದಬದ್ಧ ಪಣಿತಿರ್ವಲ್ಮೀಕ ಜನ್ಮಾ ಕವಿಃ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಹ್ವಪುರ ಪ್ರಭಂಜನ ಜಟಾ ವಾಟಿ ಸುನೀಢ ಸ್ಫುರಚ್ಚೂಡಾರಗ್ವದ ವಾಸನಾ ಪರಿಮಳಸ್ತ್ಯಾನೇ ಸ್ತುಮಃ ಪಾದುಕೆ. ರಂಗಕ್ಷೋಣಿ ಮೃದಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಯುಗಲೀ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪತ್ತೇಃ ಫಲಂ ನಿಶ್ಚಿನ್ವಂತಿ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಶಮಧನಾಃ ನಿತ್ಯಂ ಯದುತ್ತಂಸನಂ. ಮಾತರ್ಮಾಧವ ಪಾದುಕೆ ತವ ಗುಣಾನ್ ಕಸ್ತೋತು ನಸ್ತೋಕದೀಃ ಕಸ್ತೋತುಂ ಅಸ್ತೋಕದಿ ಸ್ತೋತುಂ ಅಸ್ತೋಕು ಸ್ತೋತುಂ ಅಸ್ತೋಕು ಮಕರವಂತೆ ನಾಲ ಕಸ್ತೋತುಮಸ್ತೋಕಧೀಃ ಕೋಟೀರೇಷು ಯದರ್ಪಣ ಪ್ರಣಯಿನಾಂ ಸೇವಾಕ್ಷಣೇ ಸ್ವರ್ಗಿಣಾಂ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕ್ಷಿಪದಾಮಹಂ ಪ್ರಥಮಿಕಾಃ ಸಮ್ಮರ್ಧಕೋಲಾಹಲಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ವಿಹಾರ ವೇತ್ರಲತಿಕಾ ಕಂಪಶ್ಚಿರಾಲ್ಲುಂಪತಿ. ಯೋಷಿದ್ಭೂತ ದೃಶಂತ್ಯಪೋಢ ಶಕಟಸ್ಥೇಮಾನಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನ್ಯುಪಲಂಭನಾನಿ ಭಸಿತೋದಂಚತ್ ಪರೀಕ್ಷಂತಿ ಚ. ದೂತ್ಯಾದಿಷ್ವಪಿ ದುರ್ವಚಾನಿ ಪದಯೋಃ ಕೃತ್ಯಾನಿ ಮತ್ವೇವ ಯತ್
धत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणे रङ्गिणः वन्दे तन्मधुकैटभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयम् यत्तद्भक्तिभरानतेन शिरसा यत्र क्वचित् बिभ्रति द्वित्रब्रह्म विनाडिकामदिपदव्यत्यासशङ्काभर त्रासोत्कम्पदशा विसंस्तुलधृतिस्त्रैविष्टपानां गणः 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 70ರ ತನಕ 30 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ನರಸಿಂಹಪ್ರಸಾದ್ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಬಾಬಾ. ಪದ್ಮಾಕಾಂತ ಪದಾಂತರಂಗ ವಿಭವೋದ್ರಿಕ್ತಂ ಪದತ್ರಂ ಭಜೆ ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮತಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಸದಾಂ ಚೂಡಾಪದೇಶ್ವರ್ಪಿತಂ ಪದ್ಮಾಕಾಂತ ಪದಾಂತರಂಗ ವಿಭವೋದ್ರಿಕ್ತಂ ಪದತ್ರಂ ಭಜೆ ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮತಾಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಸದಾಂ ಚೂಡಾಪದೇಶ್ವರ್ಪಿತಂ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಸತಿ ಓಕೆ. ಪದ್ಮಾಕಾಂತ ಪದಾಂತರಂಗ ವಿಭವೋದ್ರಿಕ್ತಂ ಪದತ್ರಂ ಭಜೆ ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮತಾಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಸದಾಂ ಚೂಡಾಪದೇಶ್ವರ್ಪಿತಂ. ನಿತ್ಯಾಪೀತನಕೆಂದುಧೀದಿತಿ ಸುಧಾ ಸಂದೋಹಮುಚ್ಚೈರ್ವಮತ್ಯಂತರ್ನೂನಮಮಾಂತಮಂತಿಕ ಲಸಚ್ಛೇಷಾ ಪಟಖದ್ಮನಾ. ನಿತ್ಯಾಪೀತನಖೇಂದುದೀಧಿತಿ ಸುಧಾ ಸಂದೋಹಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಮಮತ್ಯಂತರ್ಲೋನಮಮಾಂತಮಂತಿಕ ಲಸಚ್ಛೇಷಾ ಪಟಚ್ಛದ್ಮನಾ. ನಿತ್ಯಾಪೀತನಖೇಂದುದೀಧಿತಿ ಸುಧಾ ಸಂದೋಹಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಮಮತ್ಯಂತರ್ಲೋನಮಮಾಂತಮಂತಿಕ ಲಸಚ್ಛೇಷಾ ಪಟಚ್ಛದ್ಮನಾ. ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದತ್ರಯುಗಳಂ ತ್ರಯ್ಯಂತಪರ್ಯಂತಗಂ ಚಿಂತಾತೀತ ವಿಭೂತಿಕಂ ವಿತರತು ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ನಃ. ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದತ್ರಯುಗಳಂ ತ್ರಯ್ಯಂತಪರ್ಯಂತಗಂ ಚಿಂತಾತೀತ ವಿಭೂತಿಕಂ ವಿತರತು ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ನಃ. ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದತ್ರಯುಗಳಂ ತ್ರಯ್ಯಂತಪರ್ಯಂತಗಂ ಚಿಂತಾತೀತ ವಿಭೂತಿಕಂ ವಿತರತು ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ನಃ. ಯದ್ವಿಕ್ರಾಂತಿ ದಶಾ ಸಮುತ್ತಿತ ಪದ ಪ್ರಸ್ಯಂದಿಪಾಥಸ್ವಿನಿ ಸಖ್ಯೇನೇವ ಸದಾ ನ ತಸ್ಯ ತನುತೆ ಮೌಳೌ ಸ್ಥಿತಿಂ ಶೂಲಿನಃ. ಯದ್ವಿಕ್ರಾಂತಿ ದಶಾ ಸಮುತ್ಥಿತ ಪದ ಪ್ರಸ್ಯಂದಿಪಾತಸ್ವಿನಿ ಸಖ್ಯೇನೇವ ಸದಾ ನ ತಸ್ಯ ತನುತೆ ಮೌಳೌ ಸ್ಥಿತಿಂ ಶೂಲಿನಃ. ಯದ್ವಿಕ್ರಾಂತಿ ದಶಾ ಸಮುತ್ಥಿತ ಪದ ಪ್ರಸ್ಯಂದಿಪಾತಸ್ವಿನಿ ಸಖ್ಯೇನೇವ ಸದಾ ನ ತಸ್ಯ ತನುತೆ ಮೌಳೌ ಸ್ಥಿತಿಂ ಶೂಲಿನಃ. ಅಂಬುನ್ಯಂಬ ನಿಧೇರನನ್ಯಗತಿಭಿಃ ಹೀನೈಃ ಕಿಯದ್ಗಮ್ಯತೆ ಕ್ಲೇಶೇನಾಪಿ ಕಿಯದ್ವ್ಯಲಂಘಿರಭಸೋತ್ತುಂಗಃ ಪ್ಲವಂಗೇಶ್ವರೈಃ. ಅಂಬುನ್ಯಂಬುನಿಧೇರನನ್ಯಗತಿಭಿಃ ಮೀನೈಃ ಕಿಯದ್ಗಮ್ಯತೆ ಕ್ಲೇಶೇನಾಪಿ ಕಿಯದ್ವಲಂಘಿರಭಸೋತ್ತುಂಗೈಃ ಪ್ಲವಂಗೇಶ್ವರೈಃ. ಅಂಬುನ್ಯಂಬುನಿಧೇರನನ್ಯಗತಿಭಿಃ ಮೀನೈಃ ಕಿಯದ್ಗಮ್ಯತೆ ಕಿಯದ್ಗಮ್ಯತೆ ಕ್ಲೇಶೇನಾಪಿ ಕಿಯದ್ವಲಂಘಿರಭಸೋತ್ತುಂಗೈಃ ಪ್ಲವಂಗೇಶ್ವರೈಃ. ಕಿಯತು ವ್ಯಲಂಗಿ ವಾಕ್ ಕಿಯದ್ ವ್ಯಲಂಗಿ ವಾ ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಇದೆ. ಕಿಯದ್ವ್ಯಲಂಘಿ ಹೌದು. ಕಿಯದ್ವ್ಯಲಂಘಿರಭಸೋತ್ತುಂಗೈಃ ಪ್ಲವಂಗೇಶ್ವರೈಃ. ವಿಜ್ಞಾತ ಕಿಯತಿ ಪುನಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತ ಮಂತೇನ ಗಂಭೀರತಾ
किं तैः केशवपादुका गुणमहाम्भोधेस्तटस्था वयम् विज्ञाता कियति पुनः क्षितिभृता मन्थेन गम्भीरता किं तैः केशवपादुका गुणमहाम्भोधे तापयम् विज्ञाता कियति पुनः क्षितिभृता मन्थेन गम्भीरता ಈ ಬರ್ಬೇಕು मम ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾತ विज्ञाता कियति पुनः क्षितिभृता मन्थेन गम्भीरता किं तैः केशव पादुका गुणमहोम्भोधे तटस्थापयम् पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमां ते पादुके धारयन्तः पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमां ते पादुके धारयन्तः विदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासते वा अविदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासते वा अविदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासते वा सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्ङ्गिणः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्गिणः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्गिणः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यथार्थं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः उपचरति यतार्कं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः उपचरति यतार्कं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमे तत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना पदसरसिजमे तत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना पदसरसिजमे तत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदिदमपरथा चेत्तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्थाः त्वां भजन्ते महान्तः तदिदमपरथा चेत्तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्ताः त्वां भजन्ते महान्तः तदिदमपरथा चेत्तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्थाः त्वां भजन्ते महान्तः विदितार्थाः त्वां बन्धव ಅಲ್ಲಿ ಸಕರ ಬರುತ್ತೆ ವಿದಿತಾರ್ಥಾಸ್ತ್ವಾಂ ಭಜಂತೆ ಮಹಂತಃ ಸಂಧಿ ಆದ್ರೆ कथमिव विदितार्तास्त्वां भजन्ते महान्तः ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಕರ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಆದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸಿ ನಿಗೂಢಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಚೋದಿತಾನಾಂ ತ್ವದವಧಿ ವಿನಿವೇಶಂ ನಾದಿಗಂತುಂ क्षमाणाम् श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां तदवधि विनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणाम् श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां तदवधि विनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणाम्
त्वदिगन्तुम् अंकर अनुस्वर नाधिगन्तुं क्षमाणाम् परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानाम् पशुवद परिशेषान् पंडितो नाम यज्ञान् परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानाम् पशुवद परिशेषान् पंडितो नाम यज्ञान् परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानाम् पशुवध परिशेषान् पंडितो नाम यज्ञान् जनयितुमरमर्घ्यम् दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपतिचूडा मौलिरत्नाभिघातात् परिणतलघिमानः पातसाम् ऊर्मयस्ते मुहुरहिपतिचूडा मौलिरत्नाभिघातात् परिणतलघिमानः पातसाम् ऊर्मयस्ते मुहुरहिपतिचूडा मौलिरत्नाभिघातात् परिणतलघिमानः पातसाम् ऊर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वम् पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनाम् पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनाम् पदसरिचयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनाम् वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूपम् वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यम् वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यम् परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णम् परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णम् परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णम् कुहकजनविदूरे सत्पते लब्धवृत्तेः क्व नु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः कुहकजनविदूरे सत्पते लब्धवृत्तेः क्व नु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः कुहकजनविदूरे सत्पथे लब्धवृत्तेः क्व नु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः बलिमथनविहारात् वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपतद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः बलिमथनविहारात् वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपतद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः बलिमथनविहारात् वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समदनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना
అవధిమనధిగచ్చన్ పాపరాశిర్మదీయా సమదనిపదరక్షే ಸಾವಧಿಸ್ತ್ವನ್ಮಹಿಮ್ನಾ. ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ವಿನತಾನ ಮೂರ್ಧಿ ದುರ್ವಣ್, ಹಣೆ ಬರಹ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪಾದುಕಾದೇವಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉದ್ವಿಗಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಲು ಹೌದು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲ, ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಕೆಟ್ಟ ಬರಹವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೀಯ. ಯಾರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿದವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಬರಹವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮುಂದಿಂದ ಹೋಣ 52. ತಟ ಭುವಿ ಯಮುನಾಯಾಸ್ತಸ್ತುಷೀಯನ್ನಿವೇಶಾತ್ ವಹತಿ ನಿಗಮ ಶಾಖಾ ವೈಭವಂ ದೀಪಶಾಖಾ. ಜಗದೀಶ್. ತಟಭುವಿ ಯಮುನಾಯಾಸ್ತುಷೀಯನ್ನಿವೇಶಾತ್ ವಹತಿ ನಿಗಮ ಶಾಖಾ ವಹತಿ ನಿಗಮ ಶಾಖಾ ವೈಭವಂ ದೀಪಶಾಖಾ. ತಟ ಭುವಿ ಯಮುನಾಯಾಸ್ತಸ್ತುಷಿ ಪದಾలు 3. ತಟ ಭುವಿ ಯಮುನಾಯಾಸ್ತಸ್ತುಷೀಯನ್ನಿವೇಶಾತ್ ವಹತಿ ನಿಗಮ ಶಾಖಾ ವೈಭವಂ ದೀಪಶಾಖಾ. ತಟ ಭುವಿ ಯಮುನಾಯಾಸ್ತಸ್ಥುಷೀಯನ್ನಿವೇಶಾತ್ ವಹತಿ ನಿಗಮ ಶಾಖಾ ವೈಭವಂ ದೀಪಶಾಖಾ. ಪದಕಮಲಮಿದಂ ತತ್ಪಾದುಕೆ ರಂಗಭರ್ತುಃ ತ್ವಯಿ ಭಜತಿ ವಿಭೂತಿಂ ಪಶ್ಯ ಶಾಖಾನುಶಾಖಾಂ. ಪದಕಮಲಮಿದಂ ತತ್ಪಾದುಕೆ ರಂಗಭರ್ತುಃ ತ್ವಯಿ ಭಜತಿ ವಿಭೂತಿಂ ಪಶ್ಯ ಶಾಖಾನುಶಾಖಾಂ. ಪದಕಮಲಮಿದಂ ತತ್ಪಾದುಕೆ ರಂಗಭರ್ತುಃ ತ್ವಯಿ ಭಜತಿ ವಿಭೂತಿಂ ಪಶ್ಯ ಶಾಖಾನುಶಾಖಾಂ. ಶಿರಸಿ ವಿನಿಹಿತಾಯಾಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೇ ಭವತ್ಯಾಂ ಸಪದಿ ತನುಭೃತಸ್ತಾಂ ಉನ್ನತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಶಿರಸಿ ವಿನಿಹಿತಾಯಾಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೇ ಭವತ್ಯಾಂ ಸಪದಿ ತನುಭೃತಸ್ತಾಂ ಉನ್ನತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಶಿರಸಿ ವಿನಿಹಿತಾಯಾಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೇ ಭವತ್ಯಾಂ ಸಪದಿ ತನುಭೃತಸ್ತಾಂ ಉನ್ನತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಮಧುರಿಪು ಪದರಕ್ಷೇ ಯದ್ವಶೇನೈವ ತೇಷಾಂ ಅನಿತರ ಸುಲಭಂ ತದ್ಧಾಮ ಹಸ್ತಾಪಚೇಯಂ. ಮಧುರಿಪು ಪದರಕ್ಷೇ ಯದ್ವಶೇನೈವ ತೇಷಾಂ ಅನಿತರ ಸುಲಭಂ ತದ್ಧಾಮ ಹಸ್ತಾಪಚೇಯಂ. ಪದರಕ್ಷೇ ಯದ್ವಶೇನೈವ ತೇಷಾಂ ಅನಿತರ ಸುಲಭಂ ತದ್ಧಾಮ ಹಸ್ತಾಪಚೇಯಂ. ಸಕೃದಪಿ ಭುವನೇಸ್ಮಿನ್ ಶಾರ್ಂಗಿಣಃ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಾಂ ಉಪನಿಷದನುಕಲ್ಪೈರುತ್ತಮಾಂಗೈರ್ದಧಾನಾಃ. ಸಕೃದಪಿ ಭುವನೇಸ್ಮಿನ್ ಶಾರ್ಂಗಿಣಃ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಾಂ ಉಪನಿಷದನುಕಲ್ಪೈರುತ್ತಮಾಂಗೈರ್ದಧಾನಾಃ. ಸಕೃದಪಿ ಭುವನೇಸ್ಮಿನ್ ಶಾರ್ಂಗಿಣಃ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಾಂ ಉಪನಿಷದನುಕಲ್ಪೈರುತ್ತಮಾಂಗೈರ್ದಧಾನಾಃ. ನರಕಮಿವ ಮಹಾಂತೋ ನಾಕಮುಲ್ಲಂಘಯಂತಃ ಪರಿಷದಿ ನಿವಿಶಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ತನಾನಾಂ ಗುರುಣಾಂ. ನರಕಮಿವ ಮಹಾಂತೋ ನಾಕಮುಲ್ಲಂಘಯಂತಃ ಪರಿಷದಿ ನಿವಿಶಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ತನಾನಾಂ ಗುರುಣಾಂ.
నరకమివ మహాంతో నాకముల్లంఘయంతః పరిషది నివిశంతే ప్రాక్తనానాం గురూణాం. శమదమగుణదాంతో దంతవైదేశికానాం శరణమశరణానాం మాదృశాం మాధవస్య. శమదమగుణదాంతో దంతవైదేశికానాం శరణమశరణానాం మాదృశాం మాధవస్య. శమదమగుణదాంతో దంతవైదేశికానాం శరణం అశరణానాం మాదృశాం మాధవస్య. పదకమలమిదంతే పాదుకే రక్ష్యమాసీద్ అనుదయ నిధనానాం ఆగమానాం నిధానం. పదకమలమిదంతే పాదుకే రక్ష్యమాసీత్ అనుదయ నిధనానాం ఆగమానాం నిధానం. పదకమలమిదంతే పాదుకే రక్ష్యమాసీత్ అనుదయ నిధనానాం ఆగమానాం నిధానం. పరిచిత పరపద్మాం పాదుకే రంగిణస్త్వాం త్రిభువన మహనీయాం సాదరం ధారయంతః. పరిచిత పద పద్మాం పాదుకే రంగిణస్త్వాం త్రిభువన మహనీయాం సాదరం ధారయంతః. పరిచిత పద పద్మాం పాదుకే రంగిణస్త్వాం త్రిభువన మహనీయాం సాదరం ధారయంతః. నిజ శిరసి నిలీనం దేవి మందారమాల్యం నిగమ పరిమళైస్తే వాసయంతీవ దేవాః. నిజ శిరసి నిలీనం దేవి మందారమాల్యం నిగమ పరిమళైస్తే వాసయంతీవ దేవాః. నిజ శిరసి నిలీనం దేవి మందారమాల్యం నిగమ పరిమళైస్తే వాసయంతేవ దేవాః. కనక సరిదనూపే కల్పవృక్షస్య భూష్ణోః పదకిసలయ దగ్న పాదుకే మంజరీ త్వం. కనక సరిదనూపే కల్పవృక్షస్య భూష్ణోః పదకిసలయ లగ్నా పాదుకే మంజరీ త్వం. కనక సరిదనూపే కల్పవృక్షస్య భూష్ణోః పదకిసలయ లగ్న పాదుకే మంజరీ త్వం. పరిణతి మధురాణాం యా ఫలానాం సవిత్రీ వహసి నిగమ వృందైః సంపదం షట్పదానాం. పరిణతి మధురాణాం యా ఫలానాం సవిత్రీ వహసి నగమ వృంధ్యైః సంపదం షట్పదానాం. పరిణతి మధురాణాం యా ఫలానాం సవిత్రీ వహసి నిగమ వృందైః సంపదం షట్పదానాం. పరికలయసి చేన్మాం పద్మవాసాః నిషేవ్యే పదకమలయుగే త్వం పాదుకే రంగభర్తుః. పరికలయసి చేన్మాం పద్మవాసాని సేవ్యే పదకమలయుగే త్వం పాదుకే రంగభర్తుః. పరికలయసి చేన్మాం పద్మవాసాని సేవ్యే పదకమలయుగే త్వం పాదుకే రంగభర్తుః. అవిదిత నిగమానాం నూనమస్మాదృశానాం అఘటిత ఘటనీతే శక్తిరావిష్కృతా స్యాత్. అవిదిత నిగమానాం నూనమస్మాదృశానాం అఘటిత ఘటనీతే శక్తిరావిష్కృతా స్యాత్. అవిదిత నిగమానాం నూనమస్మదృశానాం అఘటిత ఘటనీతే శక్తిరావిష్కృతా స్యాత్. శ్రుతిశతశిరశ్చూడాపీడే నిపీడయితుం క్షమే
दुरितसरितां मोघानेतान् अमोघ विसर्पिणः श्रुतिशतशिरश्चूडा पीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितां ओघानेतान् अमोघ विसर्पिणः श्रुतिशतशिरश्चूडापीडे निपीडयितुं शमे दुरितसरितां मोघानेतान् अमोघ विसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेधश्रेणी शिखामणिघट्टना मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके क्रमपरिणमद्वेधश्रेणी शिखामणि घट्टना मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके क्रमपरिणमद्वेदश्रेणी शिखामणिघट्टना मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जनन रक्षण क्षपण संगिनो रङ्गिणः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयम् जगज्जनन रक्षण क्षपण संगिनो रङ्गिणः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयम् जगज्जनन रक्षण क्षपण संगिनो रङ्गिणः पवित्रतममातृगे भगवतः पदत्रद्वयम् शिवत्वकरण क्षमत्रिदिव सिन्धु सम्बन्धिनम् प्रधाव्यचरणं निज प्रणिदधाति यत्र प्रभुः शिवत्वकरणक्षमत्रिदिव सिन्धु सम्बन्धितम् प्रधाव्यचरणं निजं प्रणिदधाति यत्र प्रभुः शिवत्वकरणक्षमत्रिदिव सिन्धु सम्बन्धिनम् प्रधाव्यचरणं निजं प्रणिदधाति यत्र प्रभुः यदध्वरभुजां शिरः पदयुगं चरङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः युधध्वरभुजां शिरःपदयुगं च रङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः यदध्वरभुजां शिरः पदयुगं च रङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्धयम् तदध्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयम् शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्धयम् कदध्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयम् शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्धयम् कदध्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयम् समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना समक्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्क परिकर्कशान् उपरि पर्वणा खर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्भळी विभ्रमान् उदर्कपरिकर्कशान् उपरि पर्वणा खर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्भळी विभ्रमान् उदर्क परिकर्कशान् उपरि पर्वणा खर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्भळी विभ्रमान् ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು. ಈಗ ಯಶೋದ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಶಸ್ ದದಾತಿ ಏತೆ ಯಶೋ.
ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುವವಳು ಯಶೋಧ. ಭಗವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಅದೇ ಯಶೋಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಳು. ಸತ್ಯಂ ವದ, ಸತ್ಯಂ ವಧ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಸತ್ಯಂ ವದ ಮೊದಲನೇದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ. ಸತ್ಯಂ ವಧ, ಸತ್ಯಂ ವಧ, ಧರ್ಮಂ ಚರ. ವಧಾ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸು. ಅರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂ ವಧಾ ಧರ್ಮಂ ಚರ, ದೀರ್ಘ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಧರ್ಮಂ ಚರ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಸ್ತು ನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕ್ಷೇಮೋ ಅಸ್ತು ನ, ಕ್ಷೇಮ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ನ ಅಸ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮೋ ಅಸ್ತು ನಹ, ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಬರೀ ನಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ನಕಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಅಶುಭವೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ನ ವಾಸುದೇವ, ನಕಾರ ನಹ, ನ ನಹ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಿ. ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಕ್ಷೇಮೋಸ್ತು ನಹ. ಯೋ ಇಂದ್ರ ಸೋಮಂ ಪಿಬತು. ಇಂದ್ರ ಸೋಮ ಪಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕ್ಷೇಮೋಸ್ತು ನಹ, ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ವಿಸರ್ಗಗಳು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೇದವನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಂ ತಮೇಶೈದ ಮಾರನ್, ವೇದದಲ್ಲಿರೋ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು, ಈ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಕರನ್ಯಾಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಧ್ಯಾನಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ. ಹೇಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ಏನ್ ರೂಪ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಧಾನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 63ನೇದು. ವಿಗಾಹಂತೆ ರಂಗಕ್ಷಿತಿಪತಿ ಪದತ್ರಾಯಿಣಿ ಸಕೃತ್ ವಹಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಅಂತರ್ವಿನಿಹಿತ ಕುಚೇಲವ್ಯತಿಕರಾಃ. ವಿಗಾಹಂತೆ ರಂಗಕ್ಷಿತಿಪತಿ ಪದತ್ರಾಯಿಣಿ ಸಕೃತ್ ವಹಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಅಂತರ್ವಿನಿಹಿತ ಕುಚೇಲ ವ್ಯತಿಕರಾಃ. ವಿಗಾಹಂತೆ ರಂಗಕ್ಷಿತಿಪತಿ ಪದತ್ರಾಯಿಣಿ ಸಕೃತ್ ವಹಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಅಂತರ್ವಿನಿಹಿತ ಕುಚೇಲ ವ್ಯತಿಕರಾಃ. ಮದೋದ್ದಾಮಸ್ತಂಭೇರಮಕರಟ ನಿರ್ಯನ್ಮದಝರೀ ಪರಿವಾಹ ಪ್ರೇಂಖಡ್ಭ್ರಮರ ಮಖರಾಂ ಅಂಗಣಭುವಂ. ಮದೋದ್ಧಾಮ ಸ್ತಂಭೇರಮಕರಟ ನಿರ್ಯನ್ಮದಝರೀ ಪರಿವಾಹ ಪ್ರೇಂಖದ್ಭ್ರಮರ ಮುಖರಾಂ ಅಂಗಣಭುವಂ. ಮದೋದ್ದಾಮ ಸ್ತಂಭೇರಮಕರಟ ನಿರ್ಯನ್ಮದಝರೀ ಪರಿವಾಹ ಪ್ರೇಂಖದ್ಭ್ರಮರ ಮುಖರಾಂ ಅಂಗಣಭುವಂ. ಅಧಿದೈವತಮಾಪತತ್ಸು ಕಲ್ಪೇಶ್ವದಿಕಾರಂ ಭಜತಾಂ ಪಿತಾಮಹಾನಾಂ. ಅಧಿದೈವತಮಾಪತತ್ಸು ಕಲ್ಪೇಶ್ವಧಿಕಾರಂ ಭಜತಾಂ ಪಿತಾಮಹಾನಾಂ. ಅಧಿದೈವತಮಾಪತತ್ಸು ಕಲ್ಪೇಶ್ವಧಿಕಾರಂ ಭಜತಾಂ ಪಿತಾಮಹಾನಃ.
अभिरक्षतुरङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयी नः अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयी नः अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयी नः ಇದಷ್ಟೇನೆ ಪಾದುಕಾಮಯಿ ನಹ ಪಾದುಕಾಮಯಿ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಬರೋದು ನಹ ಬರೀ ನಾ ಹೇಳಬಾರಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗ ಅದು ಧ್ರುವಮಿಂದ್ರಿಯ ನಾಗ ಶಂಕಲಾಭ ನಿರಯದ್ವಾರ ನಿವಾರಣಾರ್ಗಳಾವ ಧ್ರುವಮಿಂದ್ರಿಯ ನಾಗಶೃಂಖಲಾ ವಾ ನಿರಯದ್ವಾರ ನಿವಾರಣಾರ್ಗಳಾ ವಾ ಧ್ರುವಮಿಂದ್ರಿಯನಾಗಶೃङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गला वा ಅನಪಾಯ ಪದಾದಿರೋಹಿಣೀ ವಾ ಮಮ ರಂಗೇಶ ವಿಹಾರ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಂ ಅನಪಾಯ ಪದಾಧಿರೋಹಿಣೀ ವಾ ಮಮ ರಂಗೇಶ ವಿಹಾರ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಂ अनपायपदाधिरोहिणी वा अमरङ्गेश विहार पादुके त्वम् ಶರಣಾಗತ ಸಾರ್ಥವಾಹ ಶೀಲಾಂ ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಪದ ಪ್ರಸಾಧನಾರ್ಹ ಶರಣಾಗತ ಸಾರ್ಥವಾಹ ಶೀಲಾಂ ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಪದ ಪ್ರಸಾಧನಾರ್ಹಾಂ शरणागतसार्थवाहशीलां शुद्धीमन्तपदप्रसादनार्हाम् ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಪದ श्रुतिसीमन्तपदप्रसादनार्हाम् ಅಧಿರಂಗಮುಪಸ್ಮಹೇ ಮುರಾರೇಃ ಮಹನೀಯಾಂ ತಪನೀಯ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಂ ಅಧಿರಂಗಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮುರಾರೇಃ ಮಹನೀಯಾಂ ತಪನೀಯ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಂ अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेः महनीयां तपनीय पादुके त्वम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या श्रुतिनः केशवपादुके नियुक्ताः इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्बति रोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषाम् कथयाम्बतिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषाम् कथयाम्बतिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषाम् मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि क्षमसे न किं परेषां त्रिदशाधीश्वर शेखरे निवेशम् तदपि क्षमसे न किं परेषां त्रिदशाधीश्वर शेखरे निवेशम् तदपि क्षमसे न किं परेषां त्रिदशाधीश्वर शेखरे निवेशम् द्वितयं प्रतयन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चन पादुके शरण्यम् द्वितयं प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चन पादुके शरण्यम् द्वितयं प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चन पादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवती शेखरितं पदाम्बुजं वा
अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवति शेखरितुं पदाम्बुजं वा अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवति शेखरितं पदाम्बुजं वा भरताश्वसनेषु पादशब्दं वसुधा श्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः भरताश्वसनेषु पादशब्दम् वसुधा स्तोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः भरताश्वसनेषु पादशब्दं वसुधा श्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा ಇಲ್ಲಿಗೆ 70 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಠ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಮುಕುಟೇಶು ನಿವಿಶ್ಯ ದಿಕ್ಪತೀನಾಂ मकुटेषु ಇದೆ ಮಕುಟೇಶು ಮಕುಟೇಶು मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां ಪದಮೇವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯ ದೈತ್ಯಹಂತುಃ पदमेव प्रतिपद्य दैत्यहन्तुः पदमेव प्रतिपद्य दैत्यहन्तुः निरक्षसि पादुके पदं त्वं परिरक्षसि पादुके पदं त्वं परिरक्षसि पादुके पदं त्वं त्वनुभिद्येत गरीयसां प्रभावः क्वनुभिद्येत गरीयसां प्रभावः त्वनुभिद्येत गरीयसां प्रभावः जगतामभिरक्षणे त्रयाणां जगताम् अभिरक्षणे त्रयाणाम् जगताम् अभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् चरणद्वन्द्वमवैनिरङ्गभर्तुः चरणद्वन्द्वमवैमि रङ्गभर्तुः चरणद्वन्द्वमवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानि कामम् पदरक्षिणि वत्सलानि कामम् पदरक्षिणि वत्सलानि कामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् यदसौ भरतस्त्वयं शमत्वात् यदसो भरतस्त्वयां ಇದೆ भरतस्त्वयं शवत्वात् यदसो भरतस्त्वयां शवत्वात् यदसो भरतस्त्वयां शवत्वात् पदपिडिसिದ್ರೆ यत् असौ भरतः त्वयां शवत्वात् भरतः त्वयां च भरतस्त्वयां च बन्धु न पुनस्तादृशम् अन्वभूद्वियोगम् न पुनस्तादृशम् अन्वभूद्वियोगम् न पुनस्तादृशम् न भूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्द पादुके त्वाम् अभिगम्य मुकुंद पादुके त्वामिದೆ ತ್ವಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತ್ವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ವಾಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿಗಮ್ಯ ಮುಕುಂದ ಪಾದುಕೆ ತ್ವಾಂ अभिगम्य मुकुन्द पादुके त्वाम्
अपनीतादपवारणैः शिरोभिः अपनीतातपवारणैः शिरोभिः पनीतादपवारणैः शिरोभिः हरितां पतयो दुरापमन्यैः हरितां पतयो दुरापमन्यैः हरितां पतयो धुरापमन्यैः अनगच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अनघच्चायमवाप्नुवन्ति भोगम् अनगच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अवाप्नुवन्ति अपहाय सितासितानुपायान् अपहाय सितासितानुपायान् अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः अविन्देक्षणपादुके महान्तः यदनन्यतया भजन्ति वृद्धिम् त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिम् त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिम् त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः त्वदसाधारणभोगसाभिलाषा प्रणमन्ति नवाविधेर्विपाकात् प्रणमन्ति नवाविधेर्विपाकात् प्रणमन्ति नवाविधेर्विपाकात् य इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् यैमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् 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 उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावः तव केशवपादुके प्रभावः तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे दुष्कर्म जनन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य नियमेन तथापि पश्चिमस्य नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलम् अस्त्रभूषणतयैव केवलम् अस्त्रभूषणतयैव केवलम् विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया अक्लमेन मणिपादुके त्वया अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते सोऽपि शेखरतयैव धार्यते सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसह धर्मचारिणीम् रामपादसह धर्मचारिणीम् रामपादसधर्मचारिणीम् पादुके निखिलपातकच्छिदम् पादुके निखिलपातकच्छिदम् दुके निखिलपातकच्छिदम् त्वामशेषजगतामधीश्वरीम् त्वामशेषजगतामधीश्वरीम् वामशेषजगतामधीश्वरीम्
भावयामि भरतादिदेवताम् भावयामि भरताधिदेवताम् भावयामि भरतादिदेवताम् चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् चूडाकपालव्यतिशङ्खदोषम् चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः मोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृताधरः केशवपादरक्षे कृताधरः केशवपादरक्षे कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वाम् बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वाम् विबालेन्दुविभूषणस्त्वाम् श्रीरङ्गनाथदिव्यमणिपादुकाभ्याम् नमः दिव्यमणिपादुकाभ्याम् नमः ಇನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಾ ದಿವಸದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಾಚೋ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಗಳು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾದಕ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪೂರ್ಣ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನಂತ ಮಮತಾ